ठेले पर टूनी चिड़िया ने पुलाव का स्टॉल लगाया और उसके पुलाव बहुत बिकते थे। कबूतर मामा भी उसके पुलाव डेली खाते थे। एक दिन उसका पुलाव बहुत अच्छा बना था और उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई थी। टूनी बहुत खुश थी, उसके पुलाव डेली बिकते थे और कबूतर मामा भी उसके पुलाव के बहुत शौकीन थे। कबूतर मामा कहते हैं, टूनी टूनी कितना अच्छा पुलाव बनाया है तुमने। टूनी कहती है, हाँ भैया, मैं तो बना के बेचता हूँ और घर से मेरी बीवी बना के देती है और यहाँ पे मैं ले आता हूँ बेचने के लिए और अपना घर का गुजारा हम लोग अच्छे से चला लेते हैं इसी तरह से मेहनत करके। और हर इंसान को काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, चाहे काम जैसा भी हो। कबूतर कहता है, हाँ टूनी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारे पुलाव भी बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ के सारे पक्षी तुम्हारे पुलाव के बहुत शौकीन हैं। तो और बाकी लोग भी आ जाते हैं कस्टमर और टूनी से उसके सारे पुलाव ख़रीद लेते हैं। उसके सारे पुलाव बिक जाते हैं और उसकी उस दिन काफ़ी सेल होती है और शाम हो जाती है। तो टूनी कहती है, अब तो अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए, चलो इसको, एक पुलाव बच गया, इसको घर ले जाते हैं। तो रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया कहती है कि टूनी मुझे भूख लगी है और मैंने कुछ नहीं खाया। तो टूनी उस तोते से कहती है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे ये पुलाव खा लो और इससे अपना पेट भर लो। ये पुलाव मैं बचा के घर ले जा रही थी। तो तोता कहता है, ठीक है टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं ये पुलाव खा के अपना पेट भर लूँगा और तुम अपना पुलाव मुझे दे दो। तो टूनी उसको अपना पुलाव दे देती है और वो बहुत शौक़ से उसको खाने लगता है। टूनी घर आती है और कहती है कि देखो, मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए, आज तो मेरी पूरी 6,000 की कमाई हुई है। दिन भर का जो था पुलाव वो बिक गया और मैं बहुत खुश हूँ अपने पुलाव बेच के। दोनों उसको सेविंग के लिए रख देते हैं और कहते हैं, इससे थोड़ा थोड़ा हम लोग खर्च करेंगे। अगले दिन सुबह होती है, फिर वो जाती है बेचने के लिए पुलाव। उसके पुलाव अगले दिन भी खूब सारे बिक जाते हैं और सब लोग उसको कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पुलाव बहुत टेस्टी रहते हैं। वैसे ही दिन बीत जाता है और लोग उसको पसंद करने लगते हैं। फिर टूनी के घर में एक जादुई कटोरा रहता है जिसमें वो पुलाव बनाती थी। जादुई कटोरा उससे कहता है, अब तो तुमने बहुत बड़ा घर खरीद लिया है, तुम बहुत अमीर हो गई हो, अब मैं जा रहा हूँ और मैं अब किसी और की मदद करूँगा। टूनी कहती है, ठीक है जादुई कटोरे, तुम चले जाओ, लेकिन जादुई कटोरा कहता है, लेकिन तुम बेईमानी मत करना, ईमानदारी से ही काम करना। जब तक मैं जाता हूँ यहाँ से और किसी और गरीब की मदद करूँगा। और तुम भी अपने पुलाव को नए बर्तन में मंगाना। वो पुलाव का बर्तन वहाँ से चला जाता है। एक जंगल में शीनू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो डेली जाती थी और आटा पिसवाने। एक दिन वो जाती है तोता मामा के पास। तोता मामा से कहती है, तोता मामा हमको 5 किलो आटा दे दीजिए। तोता मामा कहते हैं, 5 किलो आटा का रेट 250 रुपये हुआ। तो टूनी कहती है, अरे 250 रुपये तो बहुत महंगा है, तुम मुझे थोड़ा सस्ते में दे दो। तोता मामा कहता है, चलो ठीक है, अच्छा तुम थोड़ा सस्ते में ले लो, बाद में जो बाकी पैसे बचे बाद में देती रहना धीरे धीरे। और ये जो है हमारे घर में यहाँ तो लाइट भी नहीं आती, तो मैं तो हाथ से ही आटा पीसता हूँ, इसीलिए थोड़ा महंगा बिकता है। चलो कोई बात नहीं, तुम तो हमारे ही जंगल की हो, इसलिए तुमको मैं दे देता हूँ, बाकी तुम अपना बाद में देखती रहना हिसाब किताब। टूनी ठीक है, मैं ये लेके यहाँ से चली जाती हूँ। टूनी उसको पैसे देती है और वो वहाँ से चली जाती है आटा लेके। तभी वहाँ पे रानी चिड़िया आती है। रानी चिड़िया कहती है, मुझे भी 10 किलो आटा चाहिए, क्या रेट है? तोता कहता है, 250 रुपये है रेट। तो वो कहती है, अभी तो तुमने उसको सस्ते में दिया और मुझे 250 रुपये में, तुम इतना महंगा क्यों बेच रही हो? तो वो कहता है, नहीं, उसके पास पैसे कम थे इसलिए मैंने इसको सस्ते में दे दिया, वो मुझे बाद में पैसे दे देगी। रानी चिड़िया कहती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो 10 किलो आटा और मैं ये आटा लेके यहाँ से चला जाऊँगा। वो चला जाता है। अगले दिन खूब तेज़ आंधी तूफ़ान आता है। आंधी तूफ़ान आता तोते के घर पे बहुत तेज़ रुक जाती है आंधी और उस आंधी में
طوطے کا سارا آٹا چکی وکی سب جو تھا وہ اڑ کے اس بھنور میں چلا جاتا ہے۔ طوطا اس بھنور کا آندھی کا پیچھا کرتے کرتے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے 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 جاتے جاتے ایک ندی کے کنارے جب رکتا ہے تو وہ طوطا اس سے کہتا ہے، تم نے میری آٹے کی چکی، تم نے میرا آٹا کیوں لے لیا، میرا سامان واپس کرو۔ میں یہی سب بیچ کے گھر کا گزارا کرتا تھا اور لوگوں سے پیسے کماتا تھا، اب میں کیا کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیسے اپنے گھر کا پالن کروں گا، بتاؤ جلدی لاؤ، میرا واپس کرو۔ تو بھنور کہتا ہے نہیں، اب تو واپس نہیں ہو پائے گا، سب ہوا میں اڑ گیا، تم ایک کام کرو، میں تم کو ایک جادوئی مٹکا دیتا ہوں، جادوئی مٹکے میں تم کو آٹا مل جائے گا، جب تم کہنا کہ مجھے جادوئی مٹکے سے آٹا چاہیے۔ جیسے ہی وہ جادوئی مٹکا آتا ہے تو وہ کہتا ہے جادوئی مٹکے بھر جا آٹے سے، تو جادوئی مٹکے میں بہت سارا آٹا بھر جاتا ہے، اور آٹا بھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لو اب یہ جادوئی مٹکا ہے، اسی سے تم اپنا روز کا خرچہ چلانا اور دوستوں کو دینا اپنے۔ طوطا وہاں سے وہ جادوئی مٹکا لے کے چلا جاتا ہے، راستے میں جنگل میں طوطا جا رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں اس کو کالو کوا دکھتا ہے۔ کالو کوا کہتا ہے ارے یہ کیا بات ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، ضرور کچھ بات ہے، دال میں کچھ کالا ہے، میں جاتا ہوں اس کا پیچھا کرتا ہوں، یہ تو بہت غریب تھی اور اس نے اتنا سارا آٹا کہاں سے خرید لیا اور اتنا مہنگا کٹورا، لیکن یہ کہاں جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ وہ اوپر ڈالی پہ بیٹھ کے اس کے گھر پہ نظر رکھتا ہے اور سب باتیں اس کی سن لیتا ہے۔ طوطا کہتا ہے جادوئی مٹکے جادوئی مٹکے آٹے سے بھر جا، جادوئی مٹکے جادوئی مٹکے آٹے سے بھر جا، 3 بار وہ بولتا ہے جادوئی مٹکے آٹے سے بھر جا اور میرا گھر کا کوئی غریبی دور کر۔ ویسے ہی جو بولتا ہے تو آٹا بھر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا۔ بوڑھی کاکی اپنے جنگل میں اکیلے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ جادوئی آئس کریم کے بیج کوئی لینے کیوں نہیں آیا۔ ویسے ہی کالو کوا وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بوڑھی کاکی مجھے وہ آئس کریم کے جادوئی بیج دے دو اور میں اس کو کھیتی کر کے آئس کریم بیچ کے اپنا گھر کا گزارا کروں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا۔ میں نے جو پہلے کھیتی کری تھی اس میں نے دھیان نہیں دیا اور سب خراب ہو گئی کھیتی، اسی لیے مجھے اس کے لیے سوری کہتا ہوں اور تم مجھے دے دو۔ تو وہ اس کو دے دیتی ہے اور وہ ٹونی کے پاس چلا جاتا ہے، ٹونی سے کہتا ہے میں نے یہ آئس کریم کے کھیتی کری ہے، تم لوگ اب میرے یہاں سے ہی آئس کریم لینا اور میں سب کو آئس کریم دوں گا اور سب کی مدد کروں گا، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہو تو مجھ سے لینا۔ تو دوستو یہ کہانی سبھی کے لیے ہے، اور اچھے دوست بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھا ویوہار رکھو، اپنے اور بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، اسکول میں دھیان سے پڑھائی کرو، اپنے بڑے بوڑھوں کا آشیرواد لو۔ یہ کہانی آپ کو یہی سبق دیتی ہے کہ ہم سب مل کے رہیں گے تبھی آگے بڑھ پائیں گے۔ تھینک یو بچوں۔